الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له يوم القيامة ويخلد
صدق الله العظيم. صدق الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال المولى تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Kwezi Waislamu watukufu, miuwaza ikatsambe heliyo yode heli nikohelewa mimi esindo visi wandurulo vanu utujibi Waislamu ngasina président de l'Assemblée sham amenuka ekatsamba Islamu ajojibi warahana ekatsamba président de l'Assemblée. Imana ka turaba ha jamaa da walo Islam tina walo président. Idhan ufahari wa hatu walillahi alhamdu. Mimi kanga mitengweni mitsanzando site majina ya horu watukufu waloya tukufu na mbewa Islamu watukufu. Monsieur Bolero nukubalia ranzi yejuaza nongoza kuhusu diplomasi. Ukiri hao ukangamna haki. Marhaba. Ewa angeti shindi. Ranzi leo. Waislamu watukufu, riwasili uharumwa daraja mizi ya sura Al-Furqan. Joya ramiye habahati njema sonti ya baha ngarjoka hunda ribu hezi fuba aborambwao si ibadur rahman. Ikamru ambaye mruma wa Mwenyezi Mungu ishoshewehu ikari johar mwe kalima inu ibadur rahman kilugha ya Kiarabu rjohamba kalimatu ibadi mudaf warrahman mudafun ilayhi iliri hunda komorirambe ibad iyo kalima ya sindihwa arrahman wode ya sindishiwa ikangari lao emaele ya tengwe vona nyama ikao yoke liwahena mtu paka izunguse uwandu walao nsipia hata umwiso iwasili uwosontira kubaliano kawo iye kairira hanasi nabo yoke na mnofu sheisho shewobahe ndaila ya mbawe itumbi miti jota wamdu anibewe mna mnofu nuati niveshu shahema stehi wanruwesa wakubaliana ukaya zilade zendongo mkuu abongeabo rijari hundu abasa Mwenyezi Mungu jalla jalalo ngujwa rambi abasa ukaya yeu waruma wa Mwenyezi Mungu ya wanzao ndawa ngujorone sawa baha ngamombo Mwenyezi Mungu ikenga rjo jihunda harumwe listi ni tukufu hiyo amen ya rab.
nguroneso ze sifa za he ibadur rahman, ze sifa za ho waruma wa Mwenyezi Mungu mtukufu, na hilo dele kondo hondo la ho wanadamu la parihana uharuma zembana nde emitume waziwana baina ya ho wongofu no wangamifu. Waruma wa Mwenyezi Mungu ilodele tunda laiva jema harumweji hadi mtume Muhammad yaiwana awe mitume yonsi pia. Ngamwesheleao kaya ze aya za jana zirone sawandu ikao wambiwa ukawa idha qila lahum usjudu lirrahman, ikaya wambiwa ukana msujudie arrahman, qalu wa marrahman, wakahamba ukaishwendi arrahman. Abo kwa jaka anza ike uju wa Mwenyezi Mungu, aba haka ujara mbio ukayewu wajua wa Mwenyezi Mungu ndawa. Alhamdulillah dekinasi insha Allah. Haizo Mwenyezi Mungu ngurambio abasa ukaya wa ibadur rahman, waruma wa Mwenyezi Mungu ikawa Mwenyezi Mungu yeuanza haku alladhina yamshuna ala al-ardi haunan, do wanrikao ikango endao harumashe bandeshanti wokwata zijavu homakapwani wokwata nazi homakapwani. Nijue fasiri haya ngabo wandu ikao hamjira jiso na abo woti waraji ukwabiru harumaza nzia heheli wajibuwa na balaku atina shubu shari ilambiyazi eweka ubiyaza weku jutsanganye mihono ne makapo paka utoji hafilisha. Idha Mwenyezi Mungu mwamoka mwengoni mwa warumwa waha hikao yeuanza do wandrikao ikango endao juu mashebande shanti shahahe yamshuna ala al-ardi haunan, wohuenda ujuu mashebande shanti hatartibu kabati gugugu yokayangure mwema haro haku kabati fijo la mjagaro na mjuso shongo na baleka mdo ajuha shongo abokati mwema ze kweli he na mdu ajuha shongo wote unrudu hazi worewe yewe wera kujare weha ngotwa ni yaziza banga werewe baada yabo Mwenyezi Mungu ngurambiyo tena uka wa idha khatabahumul jahiluna njashili hao wa idha khatabahumul jahilun, mwengoni mwa waruma wema Mwenyezi Mungu ya wanzao yajibi wao ni wo do wandrikao wala wandu masafihi mambaizo wanzao do he Facebook ukanga wandu ikawe kawa parisa shendu isho chambao face yinga mjao mana face kije paroja na njema lazima mdu abaembuwa inazalai zizeka yamsubutiho la hawla wala quwwata illa billah. Idhan ngungu ambo wa idha khatabahumul jahilun, waruma wa Mwenyezi Mungu wema do wandrikao ikaya warongoziwa haudeziwa no wandrikao masafihi mambaizo wanzao qalu hamba hawajibu salaman amani zendizo wambao tukangwa warao wangazijawa wamba ukendi na nawe ishohidwa ekati udeya baho nambio kana nawe abo baho hundeya
abange iliritike sawa ikatsude yadazi ikaudaza wa mhundra abongondro si lazima shaba lango Jibriliyo wewe utike hamandami lanzimi ujwa udamru hudaza ilitikeva ho wewe ujwa udamru shaisho titi so ndrao ngabetiso wa idha khatamahumul jahilun wanrikao ikangwa warongoziwa no wandu wajinga no wandu masafihi mambaizo wanzao watsoneziyo ngwa wao ngabwandika ukwatsineziyo hena wanzo wambe wotohamba taib bao wala wambi waze ezidwa ne kufuru ne ledola uso wohamba salaman sisi si ujwari daza hemru ya ramba naye tilazima rimjibu shakabla yabo kwezi walau harumwe handani njawahi natimiza alladhina yamshuna ala al-ard unan ikamnyezi mgwamba do wanduenda ojo mwasheva ndeshansi hau atartibu eyu fasiri yoka yade mrika weka huenda nungjo fikiruka balare we habungu haler doka namna hindu ya doka ya hale adwangwa bungu ilo donji ya wandu harumwe maya ya mindu ne maharo hatomu isoyujwa yende harumwaza nkomoza mindu mide kino waliwoni wandu wakanele bungu ilo kwa kanafu Beho wandu wao kangu endao mbihirwajo watende nye abonge lazimo mimi o ekhushu yangu wa unyenyekevu wangu mpaka nsohenda hamada wao yotside yakautahwa timwendo hambavi tide utahwao ukaya ndo jara angalie garjo hundo ukaya ngasina sahaba wa mtume adopara Abu Huraira hamba ukaya ma raaitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam njaparona hindu shijisawo surara hana mtume kaanna shamsa tajri fi wajhihi heli mtume yakaya hamale jua galendao lidohenda uharuma wa uso wa mtume yabo yoti nuru yo nuru zambani ndo ya Abu Huraira haparola wa hosoni mwa mtume kaja parola wa hosoni mwa mtume hatemnaji na uwe ya mkaza ya mtume ardiha ukawa mara aitu ahadan asraa fi mishiyatihi njaparona mrumenda haraka ekangwendo min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rahana mtume kaannama al-ardu tuwiya lahu deshati shidoka hama shivura hosoni mahengishwe fubi noyende haraka abo mtume akaenda haraka ngabo adosimbisha mbuda wona mrendo haraka no simbishia nsedo juma Sayyidina Ali ibn Abi Talib bahamba uka ngamjao Ali tena hosoni mwa mtume wode mnaijana wa mwado ya silimu harumo wa Islamu hato siku ya kausilimu mtume hamwambie kaya endao hamwambie mbaba hao kaya mwanzo usilimu mtahe shawiri bahe Sayyidina Ali hamwambie mtume uka ewe ntu wa kausilimu ya hamba usilimu ndo Sayyidina Ali abo hakamoto wako basi Sayyidina Ali ibn Abi Talib hamba ukendi kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha masha mtume heli akaudohenda kaannama yanhatu min sababin irtaqa hakaha mamru ya la shongona sihao
kaula shongoni ngosi hojo usahamba we kuji lazima wende haraka mbabi idha mtume hakaenda haraka na yabo Mwenyezi Mungu ambokaya alladhina yamshuna ala al-ardi haunan yabaka henda haraka shaka jaka ujigodoa simbia za ujigodoa shamwendo wakimrumme farka baina mrumme na mrumshe okay kamrumshe ndende heli yote na bahe rejoisa zenkunku zediha na weka zenkunku zidiha ndo wajua hima paka wavuzilwani gari wa idha khatabahumul jahilun waruma wa Mwenyezi Mungu wema dawalandika weka warongozi wanoa nruma safihi qalu salaman wohamba ukaya amani ndiyo nsahao nsushinda bangano طيب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما no wanruikao yabituna lirabbihim yemasihu ya hao ngwa yabitao ha ajili ya Mwenyezi Mungu sujadan ngwa yabitao haruma sala ukabo ukabanjida badi haruma sala ngwa yabitao haruma qiyamul layli yode maana yamba wa qiyaman yani yuqiyamu al-layl ika qiyamul layli wajahu hiyo yusala ya borendo angalia ngarjo hundo kaya Mwenyezi Mungu hanyisa zi activity za mwanadamu mwema hosoni mwahe daraja mbili ngabweza mtana yamshuna ala al-ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama izoza mtana sheiza masihu dazino alladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama duandu ikawe masihu ya hayo ngwa yabisao haruma swala sijidani na haruma mhimo ukaya swala imma ngamo sijidani au ngami haruma mhimo baada yabo Mwenyezi Mungu ngombotseni walladhina yaqulun no wanrika hamba rabbana ebo Mwenyezi Mungu mlezi wa hatu isrif anna adhaba jahannam ripuwene adhabu ya jahannam ebono andu hindi nuwamba wenu nsinda wala watende wafumbulwa basa kwesi sinda wala wandu ikawe kangu endao harumwe ardhi ngo endao hatartibu sido wandu ikawa rongoziwa hanamna ito njema ushinda wasubiri sido wandu wabitsawe masihu juma sijida na qiyam ya juma utosali wandu waweka ulazimu wake wahara ukangabo mrotsena aweka ulazimu wake na tamaa shayawe kawe mwema ketu lazimu tike na uhara kawe mwema ketu lazimu ike yabo kuti mhara haizo ngohono wema wao Mwenyezi Mungu rambio kaya walladhina yakuluna rabbana no wanrika hamba ukaya Mwenyezi Mungu mlezi wa hatu isrifu anna adhaba jahannam rewu sene adhabu ya homdo wa jahannam inna adhabaha adhabu ya homdo wa jahannam kana gharama yapeuho kayo banzu hamru la wa mtu ngabo ayaika yone tiswe kamrungu isomo de ayaila Mwenyezi Mungu yamba ukaya wandu wajuka mroni msujumbaba hanwabo ranza waba kullama nadijat juluduhum heni saze ngozi za hawozi johuiva homro badalnahum juludan ghairaha sito wabadilia ngozi za nyumeni zinrajine liyadhuku aladhab ile adhabu ike ya nyumeni
ngamuzi swema scientific waloba engetirenge sinzanu tiwono mrulo na banguzi timrungo sinzano harumale banguzi tirenga uyo ila sinzanu tirungu mruti na banguzi uharumwe ngozi ilo njema eajoka na unchelele wadanzi hakunda mwe de ilo njema engoze ilo njema ya jadidi iyo de ajote nde irele danzi hokaila yesa ya ola ibunguza mbavi zemfu abonge iyo de mana Mwenyezi Mungu amboka wajoka mroni kullama nadijat juluduhum hene saa zengozi zao zijohiva zandisola badalnahum juludan ghairaha sito wabadilishia ngozi za nyumeni zine liyadhuku adhab ile adhabu ikea nyumeni ikea hamaba handisao Mwenyezi Mungu joripwane sharisha homro wa jahannam. Taib baada yabo Mwenyezi Mungu ngwambo innaha adhabu ya homro wa jahannam awomro wo saat mustaqarran kubahanu womrukanti abite maisha rai hamado haruma mro wa jahannam wa muqaman kabati loteli mbiyo mro henda ya kensi hamaika mro akanto haruma mro wa jahannam sha ngujo ripwane sharisha hao amin ya rabbal alamin. Walladhina idha anfaqu ngujo arambi sifa ya saya ya ho wandu ikawo ibadur rahman do warmo wa Mwenyezi Mungu ya wanzao mwengoni mwao walladhina idha anfaqu no wandu ikawo ikangwa harumiao zemaliza hao Mungu ya wabazo lam yusrifu ukwafanya israfi badala ya urumia 10 wote toruma 20 wendo tarabu ni utoljoy bwana harusi usekwele posho hena wabalia uchuze mruto humjua uhezo hata bwana harusi weku jie dondobi shanga wanzo wandu wambe uka dola harumopuli la fedha sikarna wandu wao sinao alate bwana harusi weka mji. Taib walladhina idha anfaqu no wanruika wa ekangwa harumiao ze mali Mungu ya wanaemeshazo lam yusrifu ukwafanya israfi ukwarumia shinji badala ya ukaishashi shijotosha walam yakturu shatena ukwafanya roho mfu badala ya ukaya ngwahu wa ujoshinda uhule sandaleti udoba mbayo ndaho msiri ule go muzarali jan eze kweli ho mru bamba go muzarali jan ndaho msiri jua jumwa bolanswiri eyo jisa urisa ekabatwa ndwazi bambao na bajo shinda unde sandaleti ajoshinda shay ekaya tideo kazi tijohiba balango ono kaya ndo rumi ngabo mwarabu ya kaya na mpundra 10 akahenda hemindu faida ya mpundendi do pashia alafunga bo mndu ya mona onziania bo endo hemindu hamwambio kaya wa mrulo na mpundra 10 ngwendo hemindu vahamba ukaya mwambio kaende hopashia pundra nzima abotibunguza ngamina shenda abonge kairi nende hemidu noni kena mpundra 10 rana hopashia nzima nibunguze nkena shenda ngiabojo kauzunda mradindi bisezi mpashie wakati tayo la ilaha illa Allah ngabo wandu
ekeya sihazihisa oru wayashi hale wadoka hamba ujwa hamba mtu mduhaze tayo wadoka hamba iyo dofanywa buuni ya mahame ndo dofanywe hamba ndo ende wahula iyo ndi wando do jawe funga ze hasi nelepao kangwa wahao ne mikabaya naam baheka ya mvaya nuha lejwala nisowala wona wandu ikaurenga hamba ya kamili waifungu baina ya mri na mri wani hazen kandu na boyo adingo mvaya haikaza zivahu hata mdu katujo itisu ya aswili ndai izori zieshi kwezi yotsi dogo ya mzaha izori zieshi kutuju wa ebanu shetambasha aswili ndashi hezi bahuze kulweri heli zilozinji eyo yo hamba ndiniyo yo hamba yo lam yakturu odo wandrikao ngwanzo wakaena shawati rumie yengo kuona ura ndijo mda ule pomuri wakana baina dhalika qawama waruma wa Mwenyezi Mungu wema ya wanzao do wandrikao baina yoka wafanya israf no fanya rohofu ukabuhari ukwafanya israfu wala ukwafanya rohofu hata mwiso wanru wambe uona rohofu cha ukabuhari ti israfu rajwanda yedaba maana mndu ufanya israfu karna msifuka ilo daba shabahe mwenza rohofu haku ngardo hamba ukaya wala mndu mtutu mndandrabo wala mndandrabo atongezwa hata wajomba hewa udeziwa yotongeza wallah walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar mwengoni mwa wandu ikao Mwenyezi Mungu wawazokao do warumwa hahe ya wanzao do wandu ikao la yad'una ma'a Allahi uko abudu wa mweja na Mwenyezi Mungu ilahan akhar Mwenyezi Mungu wasaya ejokir na abudu Mwenyezi Mungu wasaya na aboti amili la ilaha illa Allah Sheikh bano hamba ngabo wandu ekabati wandu walona marauhani eke erauhani ke jawazi ya watsilense hele ikijawazia watilembweza irauhanike jawazia watirohe mfumne ngabandu kwa rohe mfumne hata ngabo mndu ikao ngena gari la transport yekafanya haze mfumne jini imzia yoti Mungu wa mabudu Mungu wa mabudu wode ilahan akhar yakavumbulwa da huwa auzidwa jine izongizo na wandu ataleo idha Mungu abo walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar warumwa Mwenyezi Mungu wajibu waoniwo hata wajopa ukao do warumwa wa Mwenyezi Mungu do wandu ikao uko abudu bamweja na Mwenyezi Mungu indrusha saya shawabudulwa ibadati mpaka toswali yoside ibada bahi shaika hizo ya hamba gozi tene konti ngoziro kutusubuti ufanye hizo kinyume yabo hiyo ibada fa anta abdun lahu wala yaktuluna an-nafsa allati harrama Allah mwengoni mwa warumwa wema hoso ni mwa Mwenyezi Mungu do wandika kwa rahitwa mwanadamu ikao Mwenyezi Mungu hamtukuza hadha maana harrama Allah qatlahu Mwenyezi Mungu haharamisha yemroi houlawa wa mwanadamu Islamu au ti Islamu kajaurenda ndongo kasinamba ndongo ya ufanyayo tsongeza umuwe yengo muorende ukabambesho ye kafiri karjambaru we makafiri
karjambi waruwa mru kafiri daula ya mtume kejakana waislamu na makafiri ikana daula ya Sayyidina Abubakar na Umar na Uthman wa makafiri kwa jakaya wakaya hata wakaudo taksewa kodi ila radamba kodi ensu wadoka kodi kamtuja kodi ishendini la teti yonda abasarjo amba besemdo ambe empo abaha ale waze wa hatu wa dola la honze hototawa kamro kajaliva kajadosa ho mjini ishele polisi ngojwe polisi akantu hiyo kwa jado vasira kamilisha kiloti mitizalo hale msifikiri miwanyumeni ngetse ndo wazaza nkadona alaembe ndio shangaya kadome ngomfukara no moja ani mahame ngomfukara no moja ranzina ndiso la embe type mina bahati hapo na tsuya mnyembeni type wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah do wanrika kwa rahita roho ya mwanadamu ikao Mwenyezi Mungu haivama mwanadamu njajo hao ilinje ni urende nai ngeti virio hao sijaili ni jeni uhibie uhundu shabaha uneua ujuanzishwa maasi kujajuanzishwa maasi bise ujofungwa habo yakaya habo ujishishia ujihukumlia cha kujenda wa mahakama cha upande wa Mwenyezi Mungu kujajoka na maasi yoya kweli ishelewa subuti طيب ngono Mwenyezi Mungu hamba illa bilhaqi badeka ngabo za utongeza yemruoi ya ulawa yabo yehulawa ha hakije deka mathalan hawa bahe ngulawa deka mathalani wayimrum ya lona mrumshe mathalani hende haparisiwa haruma mrumshe wa wandu haparisiwa na mrumshe wa wandu ewo yehula waje ekafuliwa bwe hata yahafa lebela mwiso ajore bandilo ajo ukiri hafu ekahafu akume abosebo sheka emkaidi pakade ntu ajo ukiri yafe yabo haulaha haki akajaulaha haki haulaha haki wanama nana bwe hadisiyo inu Qur'ani na yode yamba hizo shele esajo kaulawa sijwamba ngamambuka yandu nashirumie ndajokoza kinyume ngeshirumilwa sijojiviwa nam shamiti dejo kaushitanziani emindo طيب wala yaznun mwengoni mwa waruma wa Mwenyezi Mungu ya wanzao yajivi wao niwo hata yakubaliwa ambao waruma hae shotisheo kwezi shotisheo shahatu hapo ambao sisi waruma wa Mwenyezi Mungu bahi mwengoni mwa andu ikao Mwenyezi Mungu kubali waparwa naye ukaye wodo waruma wa hae do wandu ikao kwafanya zina ukafanya zina waman yaf'al dhalik yamrujurahita au habudu pamoja na Mwenyezi Mungu indrindraji au hafanya zina dhalika hiyo ismu ishara ireje hizo za tende za vumbulwa yalqa athama gujanzishiwa mbungu wa maasi yajahu mre maasi yayo hosoni mahe maudu twa kiyama
yudha'afu lahu al'adhabu, gujo double we adhabu. Kana ufanyiwa adhabu simple, shangu jo ufanyiwa adhabu ijo kaya double. Yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyama, gujo double we adhabu ya hema asiyayo yenso akiyama. Wa yakhlud fihi, yakae daima milele, uharumu ya adhabu ya homro wa jahannam. Kana uparola wa sibahi muhanan, hindu shitso hindu kuishia kwezi lenga mfano ngenga mindamina webo bangweni tengweni tiuremepi ijokiri unsamihi au one hamabala ngartsabu hao ndamina katsuremepi sheikatsi nyama tirenge nkabwana bamba siti mare hodingoni ndiyo na urema ujonsame kamtweshele ukezo ndizorado fanyiwa nore wanisiwa bure hale sitoka ubangweni rijari fanywa tartibu nori wane da hizo wetsorenga mkaba huiti mareho dingoni huireme mndu vaheho juhabala yepwa ukabala humdharau taib shenge humrebebe shembe hakoza ijoki rasubiri hukam hono ware matavuni yote aibu shankaba ho dingoni arudia twamare yo aibu yode muhanan yawa madharau na yemru wa mdharau warudi na hii yaboka bati samaha idha Mwenyezi Mungu kaya wandu waabudu Mwenyezi Mungu na wasaya wandu warwao hitwa nafsi kao Mwenyezi Mungu haibama wandu ikao ngwafanyao zina wandu wao wajohojeziwe adhabu ya hawe nso kiyama wa yakhludu fihi gujoka daima uharumu ya adhabu ya Mwenyezi Mungu muhanan na urendwa tsihindu yaone hindu ititi illa man taba ewa baadi man taba yafanye makosa yao ya waziwa yonse pia yarudi tena yajita makosa yao yafanya yatahasamaha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Illa man taba, kalima taba bimaana raja, yodi kalima taba harejei, yani harejei iza kweli njema hauransi zembi ikahatubia wa amana haamini Mwenyezi Mungu wa amila amalan salihan hafanya amali njema fa ulaik wanru wao do wajau amini wafanya amali njema baada wa amini watubia Mwenyezi Mungu baada makosa wanru wao yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat Mwenyezi Mungu ujobadilize mbiza hao hizo wakawazifanya gujozibadili ya wakati za uplasiniho njema wa kana Allahu ghafurar rahima na Mwenyezi Mungu kajalao kaya yeye ni ghafur rahim. Ngamanzo rivirilie aya tainu aya ngerambiyao ukaya waman taba mndu yatubia Mwenyezi Mungu baada makosa yafanya wa amila salihan yafanya njema ngono insindaila fa innahu yatubu ila Allah mataba yaboye mndu urejeyo Mwenyezi Mungu mrejei mwema ngabo wandu ikao baada makosa ikawa tubio urendeha wandu wema namna njema
baada wakaa na makosa fulani hatubia bahi kuna humona tena uharumwe makosa yala tena imruo Mwenyezi Mungu jo kubaleta ubaya hahe haruma aya sa Mwenyezi Mungu hamba wa man ya'mal su'an yamru jore danai au yadhlimu nafsahu au hajidhulumu nafsi hahe hamasu yafanya thumma yastaghfirillah baada hapo hata hasama hau Mwenyezi Mungu hawamba astaghfirullah yajidillah ghafuran rahima gujumhunda Mwenyezi Mungu ye mwinji wa samaha ye mwinji wa irumbi Mwenyezi Mungu ngamo haruma aya saya alam ya'lamu wanadamu kwa jajua anna Allah huwa yakbalu at-taubata an ibadihi ukamyezi Mungu yukubali tauba yafanyiwa no waruma hahe wa yakhudhu sadaqat yurenga hizo watu wa sadaka abo aika hanza yoro nesoka mwangoni mwemru ikao hafanya makosa ikango ndo asamihilwa na doka na mhono mziani woto wa sadaka taib awambiyo walona do walona shaikango to we sadaka utinike mlevi ngasina wanru wameyao ende walewe ngasina wallahi eshiho zao ngabo wendao jumaziri ebwerewe gwendo walewe hata kuna ushindo tepua holevaha hokawala epua yamlevi side weho yewe mru wendo hahiri usindihwa ingole orende la ilaha illa msifikiru kama ide kina wallahi mitilewe shame uwaesh ngao mleviana miyoka bala udwaze kalite zaho walevi samba message bala walevi wo kalite mbili ngabo leo ngabo leziwa yeulewa yohumkini haransi wakawungulewa hashahahe sheuleziwa umru ya hele ya josho uwe kakura kweli hena mndu yenda hundandu aho hao ya tutanga mpaka shisa قل يا باب متوم محمد يا عبادي الذين أسرفوا enyi waruma wa Mwenyezi Mungu ikao ndekone haruma ufanya maasi ala anfusihim mfanya maasi hata mshilie mipaka la taknatu min rahmatillah mtitije tamani rehma ya Mwenyezi Mungu inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an Mwenyezi Mungu yusamehe maasi yote pia innahu huwal ghafurur rahim wakam Mwenyezi Mungu yede mwingi wa maghfira yede mwingi wa rehma zi aya zinu razisoma bahazonti ngaziri parawo ritiparora anti utubia uha Mwenyezi Mungu nartubia uha Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu harita tamanu kenisarjo utubia uhaye bujori samihi insha Allah shaikara mbaritubia kunauja utubia norejei zila wafanya ukaya mwangoni mwaze sharti za tauba nge lazima ukubali ukaurende nai ujite ukaurende nai uazimie ukaku na uzirenda tena nge wambe astaghfirullah shade kayo haki yaho na Mungu bahi teka dhulma wafanya yunu ya mwana nyuho ngabo ya saya ujumabo ujite uazimie ukaku na uzirenga tena kuna humboha tena baada yabo urejezeisho wa mboha ngewambe astaghfirullah shotiti songo joka usubuti wane beba mide mwizi yotini yangu hao shangabo namna rajoju warifanye yengo jofanya ikutoni kamru ya mwerewa mbukisha utini vumbuwe mathalan
au mtolee sadaka. Mtolee sadaka wa Mwenyezi Mungu jo irenga ya mtini yo harume konti ya hae ento akiyama kujambatsa inilibwa. Taib shauti fikiru kaya ikahu usomeze abo bahi umezenkaya. Taib illa man taba, bademru ya tubia baada ya fanyanai, wa amana ya amini ukaya hafanyanai ngemlazimo ya tubie, wa amila amalan salihan ya fanya amali njema, fa ulaik wanruwao yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat, Mwenyezi Mungu jo badili makosa ya hao ya wafanyie njema. Sikata nziha hadithi taino ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume ngwambo kaya i hadithi ino iboshelwa ni Sayyidina Abi Dharri al-Ghaffari radiyallahu anhu hamba ukaya. Mtume hamba ukaya, inni la a'rifu akhira ahli an-nar khurujan min an-nar. Tuboheli ukaya ngamjuo yemrujo kauroho harmo mro wa mwiso ukanga bandu wajoka mroni wajoro hawende beboni bahem Mtume ngwambo kanga mjuo yemrujo kauroho wa mwiso uharuma wa mro ende beboni. Wa akhira ahli aljannati dukhulan ila aljanna, amjuo tena yemru wa mwiso ujoka unja beboni, amjuo mru wa mwiso ujoka unja beboni. Yu'ta birajulin fayaqul, ngabajubali wa mru yaje hosoni mwa Mwenyezi Mungu yaje ambe ukaya, nahu kibara dhunubihi. Mwenyezi Mungu joka hamba ambie malaika uka nahu kibara dhunubihi, na mumzimie maasimahu ya hemroi, na mumzimie maasimahu ya yafanya. Wasaluhu an sighariha, na mumuzi sebasi mumfanye kontrolu harume maasimati tiba shay mahu, na mumzimi na mumuzi sebahi ematiti. Qal fayuqalu la, ujambi wala mrukaya, amilta yawma kadha kadha wa kadha, usiku fulani ufanyajao wa amilta yawma kadha kadha wa kadha, na usiku fulani tena ufanyajao najao. Fayaqul, wala wambiwe hadisi ngujwa hamba naam, wandisar wasulimu koli juke na ukilinda boy ngujwa hamba naam, zoko yali tizifanya. La yastati'u an yunkira min dhalika shay'an, kana ushinda ya hane hata mbandongo hizo yaambiwa hizo. Fayuqal, gujwambi ukaya, fa inna laka bikulli sayyi'atin, hena biwafanya ubadili wangiyo njema haba. Fayaqul, wala mrungu johamba tena, wala yabadili wazembi zilo njema gujwamba ukaya, ya Rab, kwezi bwa Mwenyezi Mungu, amiltu ashiya'a la araha hahuna, ngabona afanya mtouzo na ranu nozotsi njema ngabombi nafanya ntouzi wona. Qal, sahaba wambo ya hadisi nungu wambo, fadhahika Rasulullah, mtume hashinwa nezenseho hatta badat nawajidhu, hata wanruwa mmono zensa za hemanyo heheli yatseha. Abonge abo baishewe wanazioni wajane hadithi nungu wambo infarada bihi Muslim, yatso yamba waeche al-Imam Muslim, sharanzi Muslim ikarambo andongo ni silamu abo tiba razi Muslim abo ngabo wema narkena tama sha amina yoneke banda walallalina tinauranti hamba nardo fanya babi njema ngerambe narike na tamaya balanga wa hadithi qudsi harma hadithi yom Mwenyezi Mungu hamboka, ana inda dhanni abdi bi,
miujirante heli mndu mwahangu yandhani yao ikari mdhani yo kangu jori rehemu insha Allah ngarjo humundari rehemu shar karto mdhani yo kangu jori rahimbu mndu na panele dingo nari mdhani yeze njema ukaye ghafurun rahim kabati ya mswaliti daye mwinyi daye hande heli yo abonge abonga sina tamaa insha Allah yojo ghufurliwa maasi ya hatu. Mimi tikaanzar timize sura wai kabisa leo ukaka yabaki nafia zinji idhan baada ya Mwenyezi Mungu ngwambo waman taba wa amila salihan mndu yatubia wa Mwenyezi Mungu yarudi tena baada tauba hiyo yafanya njema njema ishendi njema zorongo zinji kwezi waislamu watukufu ngabo hadithi rambiyo kaya alislamu bid'un wa sab'una shu'ba uislamu wo daraja mengo mfukare na ndaru au mengo mfukare na mfukare okay kalima ya bid'a yuka ndaru hata mpaka mfukare daraja yani hamanga sina taraja za uislamu mengo mfukare na ndaru nartuamba zenchashi a'laha la ilaha illa Allah ya daraja ya haju haku yani do some de la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha anit tariq hambwano nsini muyo kabati do wona mbahindu ijo utabisha mananyi honzia ni unyamebu itowe do msumari wa trenonzi yani dele gozila inkudu lijo tsongeze mwana nyuho ya terehe de ndongo zonsi za utabishe mwana nyuho honziani yabo ekade haliyo omtuma kwa mare tengweni de kina rizilwa nabo mwezi watu mwandu fanya konkuru nsujwa zabaridi digila zabaridi kweli mwandu adingo fanya konkuru wa hemare ibale shimenyao de sharoha au de shanjia dishanjia hao ngibana nungo ya tabisho ya toweza barindi la ilaha illa Allah nane tsokanru kwa harmu karata gushepa hawla wala quwwata illa billah illa man amana illa man taba baadi wa man taba samahani imru yatubia wa Mwenyezi Mungu wa amila salihan yafanya njema baada ya tauba fa innahu yatubu ila Allahi mataba yabo harejeo ha Mwenyezi Mungu mrejei mwema ngulindwe samaha ya Mwenyezi Mungu ngujwarambia tena sifa ya ho waruma wa Mwenyezi Mungu wema walladhina la yashhaduna az-zur no wanduikao kwa kiriwa to wa ushahidi wa mbato otwamba ukaya nzo shuhudia ukaze rongozi nuzi wono au uzijua na abokaja ziwona ye kaziji aje kweli harali shihu ya to ushahidi ngoma shahidi wa hulao nguna wasekuwe walladhina yashhaduna az-zur no wandrika woto wa ushahidi wa mbato walladhina la yashhaduna az-zur afwan astaghfirullah no wandrika hoka kweli wanuwema do wandrika woko to wa ushahidi wa mbato wa idha marru billaghwi no wandrika ekawabiri uharumwema fiti alomo nziani marru kirama ubirahama wotilekina uwajwa uhimilia emafiti hamendi do wazina oho nziani bure do walao mluka naam warao mluka barakallahu fik deheli iyo dekina uwandu wao wakauvumbulwa idhan do wandikao idha marru bimajalisi laghwi ikawabiri harumwema rengo ya mafiti wa hiya al-amakinu allati yakunu fiha al-amalu al-qabih
nade na tengo lilona uchafu orenda hama de ze sinema hama domluka hama de majimbo taib izo zonte pia izo deze allahu mwezi Mungu mambo wandu wao maru kirama wovira watukufu hama kwa jaziwona wende zao walladhina idha dhukiru biayati rabbihim mwengoni mweze sifa za ho wandu Mwenyezi Mungu ajibi wao niwo do wandu ikao ikawe shele ziziwa izo Mwenyezi Mungu yahamba wa haruma ya Qur'ani lam yakhiru alaiha summan huko afanyaha makwa jeshia huko afwe mashishio shauka tayari ekazombizo wakanizo wambi wakazinumbi ya Qur'ani le hamba ukatari warents wa umyanan shauko afunywe mato tena kwa jaba ye mashishio wakakoshia kwa jaba ye mato yakakwa ono walladhina yakulun mwengoni mwa wandu wema Mwenyezi Mungu yakubaliyo ambahodo warumwa hahe do wandu ikao hamba ukaya rabbana ebo Mwenyezi Mungu mlezi wa hatu hablana ribe min azwajina ulawana no wandu ashahatu rawalola shawao de kawandu umedo wambao eke mdrum shede uo mwedoa yabo yeo hamba ribe ulawana no wandu ume warilola okay kalima ya zauji wote mrumme zauji yo couple ibona couple ya mrumme bahi boka bana couple ya mrumme bahi boka bana couple ya mrumshe bahi ilike yo couple mpaka wakewore makoti sijao emdadojore makoti ya mwana nzima ilo tikoti taib abonge wandu ikao hamba heli nukaya rabbana hablana min azwajina bo Mwenyezi Mungu mtukufu ribe ulawana no wandu ashahatu au no wandu umahatu wa dhurriyatina uribe ulawana nenza ya ujouri bayo wanawarinika rinike bo Mwenyezi Mungu kurrata ayunen itulizo mato harumo wanawariba wafanye wake namna ikao ngarjo tuliliaze roho ikangari waona waridojibi wa hizo warendao ngabo mbabeka weka haza mwana kato harumo mrondo waho walevi kato mrondo waho wezi kato harumo mrondo waho wajiduwazi amjwa waunda wapi na wanaume wajiduwaza ukabala wanaume watungololwa subhanallah mzazi ajokana mwana heli wa watu lile roho kajatulile roho wala mbaba kajatulile roho shaki nyume mbaba na mzazi walona mwana ikao ngwajo waonabo trasi wajewa wasubushie wawajue heli walio abo yokurata ayunen wodo mtulivu wodo utulivu wa roho waj'alna lilmuttaqina imama no wandu ikao hamba hauomba dua hosoni mwa Mungu kaya wa Mwenyezi Mungu ijaili sisi kae wo shenkeziwa no warao Mwenyezi Mungu kaya warao Mwenyezi Mungu ngwa ushenkezao abo wewe urenda yabo wewe ura Mwenyezi Mungu hata ushenkezi wao no warao Mwenyezi Mungu ulaik wanu wavumbulwa baha do wandrika ongo ambao kaya bo Mwenyezi Mungu ribe uharumaze ndola za hatu itulivu za roho uribe uharumwenzaya warinika tulio roho rijaili etena rike picha jema lo shankeziwa no warao Mungu ngungwambo wao yujzauna alghurfata gwajolibwa embebo ya hajuo jumuyo kabati hadhihi maana alghurfa dembebo ya haju haku denjema haku zabariri ni wajo kauliwa hiyo bima sabaru
heki yasi wasubiri hun duniani watukiri wahadaliha nezahadayo wandu imraba hawa ujoka mjini fulani katulewa parando Njomba mnaijomba huo mrulo mjini fulani tulewa huo mnaijomba siba hawa lo mnaijomba ngena retari ya witjiga subhanallah. Ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru wanruwao ngwa jowli wa edara mdarudeni ya hembe boya Mwenyezi Mungu ho winji wasubira wafanya watukiri wa hadalwa na dunia wayulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Malaika ngajowu waboshea haufanye protokoli ya wakaribisa harumembebo hawaria tosa na salamu. Malaika ngwajorire ya salamu esarjo kaunjia wa harumembebo amin. Khalidina fiha ngwajouka ya daima milele kwa nauparola wa harumembebo hasunat mustaqarran wa muqama. Dahojema la ubaki daima harumembebo mahala mema ya ufanya makazi uharumembebo vanu mbeboni kwezi sihama mrulo moroni ngamvumbo moroni hokainde kapitali ya hatu ehena nje mazoka zika moroni hene mru wanzo sterehi pakase moroni hatanga wandu roho mijini ya masafarini watoja wende restora na boisho wajoka hulete sawa yueli mohao sheikeito kwa hunu abo bahistara biha abo bao ngwajo hunu waje wale hariba la ngwajo wasterehi na yondrovi awa mhogo washamle mulado hatu saba taib basi ikade hali hiyo ilotengwe la ubaki daima shayembe beboni kabati uduhaya tena kuna uparo enjeza mwaha mahaujo huibali ya honja mbeboni ndiyo ba kuna unji ya 30 wende wake wakati ngawe na 30 kena ukiri ukambe boni kabati masihu kabati mtana yabolanze kabati masihu kabati mtana abo kabati leo kabati maudu kabati ruku mbona mtu kana usiuha usijorate ngawe hashiri daima lazima ole josho ukahena mtu ala josho amjua wallahi washawe njiwa joko ukaiho kakuja josho ngojowambia طيب قل لازم قلت بزي سورة آية يناباها قل بابو متوم محمد وانبيه أمة وهاهو ما يعبأ بكم ربي فسريابو يدني كويزي وانبيه متوم محمد وكايا لا يكترث ولا يحفل بكم ربي Banu Mwenyezi Mungu mlezi wao bo mtume Muhammad katina haja nao katina haja nasi wanengeri la wagulini maujo ujobondwa enge karjendo wagulini wa ujobondwa abange banu tsifikiri banu Mwenyezi Mungu ngurifario habo yanzo yake Mungu ye Mungu rekari mtoi reka karjamtoi yode maana atimizo sura hoi habo yakawoi al-Furqan wede yakawjafar kishe baina zekweli no mbatso sura hoi nguramio kaya ma ya'ba'u bikum rabbi Mwenyezi Mungu katinanyi laula du'aukum ngetina yakaya hamswalitini mdomomba
manalo na haja nanyi ndabo mumwombao fakad kadhabtum ukamkadhibisha izinji abo utsindasi sisi shado wakadhibisha Mwenyezi Mungu fasaufa yakunu lizama baada yao Mwenyezi Mungu ngambokaya fasaufa yakunu aladhabu mulaziman ya adhabu ngejuka daima hoso ni mwaru wakadhibisha hizo Mwenyezi Mungu ya ambanru wafanye wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاصرف كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الدسم واخشى دسائس من جوع فربما خمسة شر من الدخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دواك قبل الفناء والهلاك يا أم الدنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قويا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. آمين.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وغرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا